अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज बहुत ही मैं अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है गुर्दों का। गुर्दे हमारे क्या काम करते हैं और इनमें इन्फेक्शन क्यों होता है और किस वजह से इनमें दर्द होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ बात को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। छोटी पथरी के लिए और रेत के लिए ये ज़बरदस्त टोटका है। ऐसा बेनज़ीर बेमिसाल टोटका है कि कभी आपको किसी हकीम ने या किसी डॉक्टर ने या किसी तबीब ने नहीं बताया होगा, ना किसी सन्यासी ने बताया होगा। ये बहुत ही अच्छा है, आप बनाएंगे इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। ये गुर्दे के दर्द के लिए, छोटी मोटी पथरी के लिए और रेत के लिए वेरी गुड और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बनाएं, खाएं, इस्तेमाल करें और दुआएं दें। गुर्दे इंसान में तादाद में 2 होते हैं और बाज़ दफ़ा खुदा की कुदरत से किसी किसी का गुर्दा एक भी होता है। गुर्दों का काम होता है फ़िल्ट्रेशन करना, यानी कि हमारे जिस्म में जो पानी आता है, हम पानी पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए बाहर निकालना होता है। जब इनमें कोई मसला हो जाए, फ़िल्ट्रेशन सही ना हो, तो इनमें पथरी बनना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात कोई इन्फेक्शन या किसी गैर मौसर जरासीम के जाने की वजह से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और गुर्दों का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं और उन फेल होने के बाद अपना काम सही नहीं करते। जब वे फेल होते हैं तो इनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस करवाने से इनका काम जो है वो तेज़ हो जाता है और गुर्दे काम सही करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा बाज़ दफ़ा लोग मर जाते हैं जिनका डायलिसिस हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ने जिनकी उम्र लंबी कर रखी हो तो वो बच भी जाते हैं और चलते रहते हैं साल साल। और बाज़ औक़ात एक ही दफ़ा डायलिसिस करवाने से सेट हो जाते हैं। अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाए या क्रिएटिनिन नॉर्मल ना रहे तो उस वजह से ये तकलीफ़ बढ़ती है। अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाए तो बंदा ठीक हो जाता है। इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये ख़राब क्यों होते हैं? ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी चोट की वजह से या किसी ऐसी चीज़, गर्म चीज़ खाने की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, पीप पड़ जाती है या पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे फूल जाते हैं। ये दोनों गुर्दे कमर यानी कि पीठ की जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल बोन है, जो इसके दोनों साइड पे होते हैं, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे, कमर के निचले हिस्से में, ठीक है। और ये गुर्दों में दर्द होने की वजह से दर्द कमर में महसूस होता है, गुर्दों में भी शदीद दर्द होता है। गुर्दों के दर्द की वजह से बंदा झुक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। अगर बैठता है तो दर्द में तेज़ी आ जाती है, चुभन होती है, दर्द शदीद हो जाता है। अगर खड़ा हुआ है और नीचे झुके तब भी इनमें तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है और दर्द तेज़ हो जाता है। उसके लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है, ये ज़बरदस्त टोटका है। आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है सिर्फ़ गुर्दे के दर्द के लिए और गुर्दे के वर्म के लिए, ठीक है। ये कम व बेश छोटी मोटी पथरी हो या गुर्दों में रेत हो जिनकी फ़िल्ट्रेशन सही नहीं हो रही होती, उनकी वजह से जो दर्द होगा उसको भी रोकेगा। इसके अलावा एक बार और कहना भूल गया मैं, ये पथरी या इन्फेक्शन क्यों होता है? ये पानी सही ना मिलने की वजह से। हमारे इलाके में कहीं कहीं पानी कड़वा है, जहाँ कड़वा पानी होगा या नमकीन पानी होगा वहाँ पथरी होने का ज़्यादा ख़दशा है, ठीक है, और रेत बनने का ज़्यादा ख़दशा है। और वहीं के लोगों को अक्सर गुर्दों में दर्द रहता है।
کیونکہ پانی میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پانی صحیح تحلیل نہیں ہوتا، فلٹر نہیں ہوتا۔ اس فلٹر نہ ہونے کی وجہ سے گردوں میں تہہ بنتی رہتی ہے اور تہہ بتہ بیٹھ کر ایک موٹا پتھر یا پتھری بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ گردوں کے درد کی وجہ سے کایا آتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، پتلی ہوتی ہے، کمر کے مقام پر درد ہوتا ہے، تکلیف دہ شدت کے ساتھ مریض تڑپتا ہے، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، کبھی پیشاب بند ہو جاتا ہے اور کبھی پیشاب کھل کر آتا ہے، کبھی قطرہ قطر ٹپکتا ہے اور کبھی کبھار پیشاب میں خون ملا ہوا بھی نظر آتا ہے اور نبض کمزور چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، گردے کے مقام پر بوجھ معلوم ہوتا ہے اور مریض شدید تکلیف میں رہتا ہے۔ پلیز آپ کاپی پینسل اٹھا لیں اور میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں، وہ نسخہ لکھ لیں تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں یا آپ کو یاد نہ رہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے اور اہم ہونے والا ہے۔ نمبر 1 پر ہے جو کھار، سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے اجوین دیسی، یہ تو عام ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اجوین کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر ہے نشادر ٹھیکری۔ نمبر 4 پر ہے کلمی شورا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پر ہے فلفل سیاہ۔ فلفل سیاہ کہتے ہیں کالی مرچ کو، باریک جو گول گول سی ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے نمک سچر۔ ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں لے کر صاف کر کے ان کو گرائنڈ کر لیں یا رگڑ پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اگر گولیاں بنانا چاہیں تو کوار گندل یا گے کوار یا کوار بوٹی لے کر اس کا پانی نکال کے گودے کا، اس میں جنگلی بیر کے برابر گولی بنا لیں۔ جنگلی بیر ایسے ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، دیسی بیر جو ہوتا ہے یہ ایسا نہ بنائے تو پھر چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ یہ 2 گولی صبح شام کھانی ہے۔ کھانی کیسے ہیں؟ یہ کھانی ہے بھر بھٹ یا گوکھرو جسے کہتے ہیں حکمت کی زبان میں، اس کا گھوٹا بنا کر اس کے ساتھ کھانی ہے۔ یہ گوکھرو کیا ہے اور کہاں ملے گا؟ یہ عام بوٹی ہے، جنگل میں اور کھیتوں میں اور خالی جگہوں پر بہت زیادہ اگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر گول گول کانٹے دار پھل لگتے ہیں جن کی 4-5 کانٹے ہوتے ہیں ہر سائڈ پہ اور چھوٹی چھوٹی نوکیں ہوتے ہیں۔ اس کو لے کر صاف کر کے دھو کے اس کو رگڑنا ہے، رگڑ کر پانی نکالنا ہے۔ پانی نکالنے کے بعد اس کے ساتھ ہی گولیاں کھانی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر چھوٹی موٹی کوئی پتھری ہوگی یا کوئی ریت ہوگی، جو چیز بھی ہوگی اس سے نکل جائے گی اور درد گردہ پہلی خوراک کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ جو کہ کمر میں درد محسوس ہوتا ہو، گردے میں درد ہو، گردے کا ورم ہو، اگر کسی کا کریٹین بھی بڑھا ہوا ہو تو اس سے بھی یہ ختم ہو جائے گا، کریٹین کم ہو جائے گا۔ بے شک آپ آزما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ پہلے بھی چیک کرائیں کریٹین، ٹھیک ہے، یورین چیک کروائیں، پیشاب چیک کروائیں، پھر بعد میں بھی چیک کروا لینا۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔